ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстони азиз, як бор дигар хуш омадед. имрӯза наворда якчанд мошинои фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ки пешкаш шумо мегардонем. Мошинои хуб, нархҳои дастрасанд ва навора то охира тамошо кунем бародаро. боварӣ дорем мошини дилхоҳатона меоен ва харидорӣ мекунем. дӯстоне ки меҳмонен, ҳатман об нашавем ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд ва намедонанд ки дар ки ҷо реклама кунанд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp ҳастай. мо дар авон кунем ва мо бошад дар навораи оянда пешкаши шахсонӣ харидор мекунем. раҳмат барои дастгиритон, барои лайкотон. Зинда бошен. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имзо марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навори имзоро бародаро сар мекунем. рафтем. салому алайкум тамошобино, акаҷоно, додарҷоно. мо метро Топлистан даем, навошгоҳи фурӯшӣ дорем. Фирмини AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3 mini. Дар бозор 2500 места, дар любой магазин. Метавонед дар 1000 сӯми заказ кунед, доставка ҳам дорем. Бепулай доставкамон. Ина ё 600 рубл. Ина яко 100 рубл. Обичниё 100 рубл. Доставка дорем тамоми ҷо. Инаҳа фирмини наушникамон гаранти доранд. Телефонам заряд метад. Тройко дорем баъд 700 рубли. Безлимитни гарантиш қатӣ. Сух буд пултона возврат мекунем. навори имзоро бародаро сар мекунем. аз Mercedes-Benz C-Class ки соли варориш 94 солай. объем мотор боша 1.8 литра, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка механика. гази евро 4 дора, ҳуҷҷатҳои солона дора, 11 моҳитига тонировка дора. хадавои соза, ягон расход надора. гуфтаи соҳибаш мошин ягон камбудӣ надора, фақат мешини ҳайш мекунӣ. ҳамаш гуфтаи объем никадагия, кузовш тоза, чашкиёш ягон ташпусидагӣ надора. фурӯхта мешавад. мошин дар ноҳияи Данғара айни ҳол қарор дорад. 47000 сомон бародаро нарх гузориш карда ва харидор ани боша гуфтаи зангзанӣ бинай пеш муомила мекунем. савдо дора. барои маълумоти бештар марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. уаззи фурӯшаи бародаро 469 соли барориш 1987 сол, объем мотор бошад 2.4 литра. сӯзишворӣ бошад бензин, коробка механика. ягон айб надора. гуфтаи мошин нав моторш кардагӣ, камтар платкаш айб дора. балонош ҳолаташ миёна, аккумулятор дора. мошин бензин қади гуфтаи расходаш 100 км да 8 литр мехӯрад. документ 1 сола гуфтаи карда метиҳем шахсони харидор боша. мошин айни ҳол дар ноҳияи Панҷакем бародаро қарор дора. 15000 сомон нарх гузориш карда. харидор ани боша гуфтаи марҳамат занг занем, биёед айпеш муомила мекунем, бо савдо дора. марҳамат бародарои мошинхар. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини навбатӣ бародаро тангени фурӯшия, тангени боркаш, соли барориш 2006 солай, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробка механик. мошин гуфтаи ҳолаташ хуба, камбудӣ нест, фақат мегира хафои зиндагӣ мешӣ. қарор дорад дар ноҳияи Данғара бародаро. 20000 сомон нарх гузориш карда. харидор ани боша гуфтаи марҳамат занг занед, биёед пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F бародаро соли барориш 1997 сол, дар кузофи седан, объем мотор боша 1.6 литра. сӯзишворӣ боша газу бензин, коробка автоматай. мошин гуфтаи дар ҳолати хуб қарор дора. мотор 100% расход надора. документош ҳастай. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест бародаро. мошин айни ҳол дар ноҳияи ҳамадонӣ қарор дора. 31000 сомон нарх гузориш кардаи соҳибаш мошина. харидор ани боша гуфтаи марҳамат занг занед, биёед айпеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra B бародаро соли барориш 1996 сол, объем мотор боша 1.6 литра. сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин 1 сола ҳуҷҷат дора. бензини холи қатӣ гаштагия, срочна фурӯхта мешавад. гуфта сабаби фурӯхтанам Россия мерам соҳибаш.
و ماشین این حال در نوحه 5 قرار داره. معلوماتی بیشتر نویسندگی نیست برادرو. 34000 سوم نرخ گذاریش کرده صاحبش ماشین. خریدار این باشه گفتم مرحمت زنگ زنین بیاین پیش معامله میکنیم ارزونش کردم میشه. یعنی مرحمت شخصانی خریدار برای معلومات ایلاوگی به دست آوردن به رقم‌های در روی اکران بوده مراجعت کنین و معلومات پراونیق‌تر خود صاحب ماشین دریافت کنین و برادرو در می رقم واتساپ هم هستن میتونین به طریق واتساپ هم مراجعت کنین. مرسدس بنز و 190 برادرو سال برورش نویسندگی نیست درجه. ابیو موتور باشد 2.0 سوزشواری باشه گاز بنزین коробка مکانیکی. ماشین که دکمن داره حالتش خوبه فروخته میشه. معلوماتی بیشتر نیست برادرو. ماشین این حال در نوحه اسپیتامی قرار داره. 18000 سوم نرخ گذاری کرده صاحبش ماشین و خریدار این باشه که زنگ زنیم بیاین پیش معامله میکنیم سودا داره. برای معلومات ایلاوگی را به دست آوردن شخصانی خریدار میتونین به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنین و معلومات ایلاوگی را خود صاحب ماشین دریافت کنین. واتساپ هست در این رقم‌ها به طریق واتساپ هم میتونین مراجعت کنین. دایو ماتیز برادرو سالی برورش 98 سال در کوزوفی مینیون ابیو موتور باشه 6 لیتر سوزشواری باشه بنزینی خالی коробка مکانیکی. ماشین که گاز دیدگی نیست در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. فروخته میشه. معلوماتی بیشتر نویسندگی نیست. ماشین این حال در شهر دوشنبه برادرو 23000 سوم نرخ گذاری کرده صاحبش ماشین و خریدار این باشه زنگ زنیم بیاین پیش معامله میکنیم با ارزون میشه. مرحمت شخصانی خریدار برای معلوماتی بیشتر رقم صاحب ماشین در روی اکران شما میتونین زنگ زنید. مرسدس بنز کلاس سال برورش نویسندگی نیست. ابیو موتور باشه 8 لیتر سوزشواری باشه گاز بنزین коробка مکانیکی. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. داکیومنتاش 1 ساله هسته. ترینوفکاش هم 1 ساله. کمبودی نیست. ماشین این حال در شهر دوشنبه 54000 سوم نرخ گذاری کرده برادر صاحبش ماشین و خریدار این باشه مرحمت زنگ زنین بیاین پیش معامله میکنیم سودا داره. برای معلومات ایلاوگی را به دست آوردن شخصانی خریدار میتونین به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنین و معلومات پراونیق‌تر خود صاحب ماشین دریافت کنین. واتساپ هست در این رقم‌ها میتونین به طریق واتساپ هم مراجعه کنین. мотоцикли фурӯши бародаро соли барориш 2017 сол 200 куба 5 скорса ҳолаташ хуб дар 100 км гуфта 2.5 литр расход дорад. айрасия овардагӣ мешавад срочнасум дар курай ба ҳамин хотир фурӯхта мешавад. 12500 сомон бародаро нарх гузориш карда соҳибаш ва харидор ин мушафта марҳамат занг занем биёна пеш мобила мекунем бо арзон мешавад. қарор дорад дар ноҳияи рашт. барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. то ҳамин рақамҳо бародаро ватсап ҳам ҳаст. метавонед ба тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед. و از 21-12 برادرو سال برورش 2004 ساله ابیو موتور باشه 1.5 لیتر کوزوف хетчбек сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механикай. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. برادر صاحب رفته داکیومنتاش 8 ماهگی از قطعه تنروفکاش فروخته میشه و معلومات ایلاوگی نیست. ماشین این حال در نوحه دنقره قرار داره. 20000 سوم نرخ گذاریش کرده برادر و خریدار این پروژه مرحمت زنگ زنیم به پیش معامله میکنیم سودا داره. برای معلومات بیشتر به دست آوردن مرحمت شخصانی خریدار با رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات ایلاوگی خود صاحب ماشین دریافت کنید. مرسدس بنز کلاس برادرو سال برورش 2000 ساله ابیو موتور باشه 2.4 لیتر سوزشواری باشه گاز بنزین коробка автомат. ماشین تا الکتروپاکت داره. کنسانر داره کار میکنه در حالتی بهترینه. کمبودی نیست. فقط میشینی گفته ای خفای کاربرد میشی سببش گفته روسیه رفتیستم به خاطر میفروشم شه. ماشین این حال در شهر دوشنبه برادرو 70000 سوم نرخ گذاری کرده صاحبش ماشین و خریدار این گفته مرحمت زنگ زنیم بیاین پیش معامله میکنیم سودا میشود. مرحمت برادرای ماشین خر برای معلومات ایلاوگی را به دست آوردن به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. واتساپ هم هست. در این رقم‌ها با طریق واتساپ هم میتونید مراجعه کنید. و دوستان عزیز در همین جا امروز اعلان‌های ما مثل هر وقت به انجام میرسه. رحمت کنم تا آخر تماشا کردین. زنده باشین. تذکری ما را فراموش نکنین. منورهای نو و نو هر چه زودتر کوشش میکنیم که پیشکش ما گردونیم. تو نور آینده برادرها در هر کی جای باشین خودتون احتیاط کنین. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.